This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mga Noticias. Fivox tasuhiri para conduci tsunami drill na syudad. Zamselco ya inviadi ila task force kapatid para ayuda restora el corriente na General Santos City. El temblor que asinti el ciudad del lunes tamanda según acorda con el gobierno local para quedar pa más preparado. Busca la vida del cuantos pescador y afecta por causa na tsunami alert. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas queridos vivientes de la ciudad. Yo soy Albert Luna y es el Dateline Zamboanga. El Philippine Volcanology and Seismology of Fivox tasuhiri para conduci también tsunami drill la ciudad. Para saber el mga participante si cosa hace y si dónde él anda para evitar el tsunami en tal caso tiene amenazo na ciudad. Aquí el report. 4 veces kada anyo asigun el kondukta del National Simultaneous Earthquake Drill o NSED itaconduci con este cada quarter del año. Pero dentro de este programa, notable que cuantos lang asigun del mga ahensya de gobierno el ta participa con este. Mayor parte el City Hall lang y cercano opisina, pero ralo lang también tapadimira el mga barangay ta participa con este. Asigun ko el jefe del Fivox na syudad, Engineer Alan Labayog, si raro lang el kondukta del mga drills sa temblor. Mas debe también pone atensyon el kondukta na tsunami drills que debe parte del protocols del evacuation del mga coastal barangays. Bali, amo gani no, antes ba kita ta-adverti kung yaton mga ahensya no? Kasi si Mira kita, dol yakira kita PhD na earthquake drill. Doctor of Science in Earthquake drill na kita. So, poko naton pwede ang site anuay ba or dunay pa pwede man man observe the tsunami drill. Si Chene man, hindi man también kita imbitaw, okay lang. But definitely, el yaton avenue ara, especially for coastal barangays, there's a need for us to conduct a tsunami drill. A comprehensive bill, ha? Hindi lang puto lang kita. Importante el kondukta del tsunami drill y debe entende según el mga vivientes con el mga terminolohiya o mga palabra taman release na advisories del mga ahensya del gobyerno como el tsunami warning. Nasu obserbasyon na sigun del lunes, maski ni ordenaya el mandatory evacuation, tiene pa cuantos oficiales del barangay el taman Facebook Live takundo si Coastal Watch imbes en kabesa con el komunidad na evacuation. Necesita también man-establish kita el evacuation area or tsunami evacuation shelter di ato niya. Well-defined niya. Hindi lang just for the sake na itsalan to markerly. Amo yung tsunami shelter or evacuation area for tsunami. It should be katalaman kita science ngayon, sir. Hindi lang basta-basta na akal Importante sigun para na syudad de Zamboanga el participa con este mga drills siendo alto el vulnerability del syudad na igual mga sitwasyon por causa con el presensya del Cotabato Trench na costa este y Sulu Trench na costa oeste. Si mobe asigun este, debe anticipa el tsunami, depende na fuerza yaman release este mga lugar. Ya envía el Zamselco Management ayer con el DILA team del Task Force Kapatid que encargado para ayudar la General Santos City compone con el DILA mga linya de corriente y destroza causa del fuerte temblor del lunes. Ya encabeza con el Head of Ceremony, el Chief Management Officer Attorney Romel Agan y su staff. Composita con el team amo el DILA mga troubleshooters y también mga technical staffs.
Asigun kung agan tiene bastante personajes el queda na syudad para pwede man-dispatch ng mga problema na linya tambien aquí na syudad. Mientras tanto, el temblor que asinti na ciudad del lunes tamanda según acorda con el gobierno local para queda pa más preparado. Aquí el report di Marifi Tamayo. Tacre el Consel Joel Esteban que el Intensity 4 temblor yacinti el ciudad del junio 8 y el amenazo de tsunami tamanda acorda con el gobierno local y mga residentes para queda pa más preparado. Asigun con Esteban, no hay pa aparatos que puede hablar si cuando ay ocurre el temblor, por eso importante sabe kita cosa debe hacer durante el temblor. El más cosa pa debe manlingasa amo si puede resultar na tsunami el temblor. Asigun con Esteban, debe regularmente hacer mga disaster summit para poder pirmi man update con el contingency plan del gobierno local. Hindi kita been affected unlike other provinces in Mindanao. Pero the reminds teka natin, no? Para mas prepara pa kita. Por eso pregunta yo con Dr. Elmer cuando kotan monitoring yo, pwede yo con él LD aton ba disaster summit cuando get porsigi kay recently during mga typhoons ya lamayo disaster summit requesting the CDRRMO to conduct disaster summits in which every year nisita conduct kita, and accordingly kunele talya ta proseso tan bidding ya kay nisita tayo mga dokumento para mag-process mga dato mga resource speakers. And as soon as possible, they will conduct the disaster summit para LD aton mga stakeholders, todo mga bibientes tambien, mga inputs, pero mga consolidate onde pa kita pwede man-improve. Y para puede intensificar pa más con el information dissemination si cosa debe hacer el público na hora de temblor o tsunami. Admitido si Esteban que no hay quien puede sangga con este mga natural calamity, pero mas bueno es según si todo puede estar alerto, vigilante y preparado. El de aton nisita pa man improve, una massive information dissemination and mga route plans de aton donde sila kore, especialmente during earthquake. Si earthquake, possible of tsunami, nisita kore dahil sila na high ground. Numaya sila espera pa cuando manabiso kanila, especialmente si earthquake, kay sabi man kita todo, tiene kita fault line aquí, aquel solo trench, amukel kita to tiene miedo once aquel mobe, so aquel el ablagan de daton P-box, aquel makamiedo. Mientras tanto, habla si Esteban que saludo ele con el mga Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council na manera ya responde sila na tsunami alert. Y na mismo mga vivientes también quien voluntariamente ya evacua apenas sabe acerca el tsunami alert. Grande ayuda sigun kanila para queda well-equipped el mga seminar y trainings kaya conduci el CDRRMO. Si Esteban niya hablas, saludo también ele con el mga oficiales del diferentes mga eskwela na manera kaya protege sila kundi ila mga estudyante durante el temblor. También el manera ya responde el sector de seguridad y gobierno local na insidente. Si Esteban amo el committee chairman del disaster response del Consejo Local. So, grande ayuda. Hablagan niyo con Dr. Elmer cuando tangkwento kami. Mga di aton mga simulation, di aton mga earthquake drills, grande guys ayuda para kita preparaw. Marifi Tamayo, Dateline Zamboanga. Ya propone resolution el Consel Joel Esteban que tapili ko na alcalde Kimmer Ulaso para konsiderar dale ayuda na mga pescador después afectada y la busca la vida siguiendo el tsunami alert del junio 8. Asigun con Esteban por causa ng miedo mucho kanila nuay pwede andap man pesca aquel dia. Y maski niya man lift asigun al tsunami alert, tiene pa syempre kwantos mga pescador el taman alang-alang anda na lamar para pesca. Pero santo mga pamilya ya evacua también por causa ng miedo y na amenazo del tsunami debe también asigun recibi ayuda. Ya pasay resolution requesting our city mayor para consider también, also the CSWD consider también el de aton mga fishermen donde yung paralyzed nila livelihood kay por causa tiene sila miedo anda na mar
pesca cause na possible tsunami, si pwede mga listing na-identify kanila possible dali kanila mga relief goods para pwede namin sila usap para nila pamilya kay considering na sila income. El gobyerno lokal ay limpia con el lugar onde ya quema el un tienda na Corcuera Street kaya queda dol dumping ground de basura. Tiene mga gente tapasa ali itabuta di la basura y tiene también hacia casillas el lugar, por eso el gobierno local ya manda limpia con Ya saka sila clearance del Bureau of Fire and Protection y acaba sila hace investigasyon y pedía permiso con el dueño del tierra para conducir limpieza. Con el magabim iposa del edificio que nuay quema, el bungka sigun sila para hindi likaw na mga gente tapasan na lugar. Manda yung mira con el engineer tamen. Abli si aquel si mga poste pati yung mga bima niya kaya semento baka man pose pa kel danger con el mga passers by alya. Abli si necesita ko na kel asya lang tumba para hindi na madali pa delikado pa kaya na si ablamang baliskat kel. Tiene mal olor na Badyaw Center na maasin, por eso mga opisyales del barangay dayon niya aktwa. Aquí el report di Emil Tuban. Yat animal olor na Badyaw barangay maasin ayer, después tiene ventero de pescado y abuta con el bulok pescado alina lugar. Un concerned citizen ya reporta na barangay maasin, iya reklama kay tasupuka el olor del yabuta sila mga bulok pescado na lugar. El barangay kapitana de maasin, ya toma aksyon con Iya manda sila limpia con kay dilikaw na salud del mga bibientes. Nisitakad kel sir kasi yan dagad kel dwele kel na health na di aton salud hindi kel bueno. El mga bentero de pescado tabende ng mga tabo na kanto de camino. Inuay akabal di la benta, iya man bulok el pescado ya buta lang sila alina lugar. Iya abla sikap kay takundusi sila clean up drive na lugar, pero tsene siyempre tabuta lang masking kosa na kantoy mar. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. El siguiente na mga noticias. Dos konsehales yaman alzahan voces na sesyon por causa na asunto de finger wharf. Principio del El Niño Talyagaya. Escuela Secundaria de San Roque amenora estudyante por causa na lokasyon y distansya. Nuay kausaliking na water treatment plant del Water District por causa na temblor. Este y otros noticia después de cuantos aviso. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. Dahil sa taas ng sugar, unti-unting lumalabo ang paningin ni nanay. Pero di siya nagpadala. May iBerry siyang kasama sa pang-araw-araw na alaga. Tumutulong ang iBerry protektahan ng mata laban sa panlalabo dahil sa diabetes. Salamat iBerry. Meding malinaw muli ang aking buhay. Malagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Chocolate craving? Meet Dunkin's Chocolate BTN. Rich and filled with real chocolate. Now bundled in Little Bench Delights, 15 pieces chocolate BTN plus 10 pieces classic munchkins for only 299 pesos. Only at Dunkin, pasalubong ng bayan. Level up your Dunkin habit with your ultimate snuggle buddy. The soft and stylish Dunkin Blue Chapter Pillow. Just add 249 pesos when you buy any of your favorite cool combos. Head over to any Dunkin outlet near you. Don't miss out this limited offer. Dunkin, pasalubong ng bayan. Ma'am, requirements po. Tay, 658 po tayo ngayon ha. Ma'am, guarantee letter niyo po. Cover na po lahat ng PCSO. Makakauwi ka na! Bahagi ng taya mo ay para sa bayan. Kung para sa iba, ang loto ay game of chance, para sa kanila ito ay fighting chance. Dahil sa PCSO, bawat taya may kawang gawa.
Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhing malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth ay isang programang nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta at lab test. Payakap sa yakap ng PhilHealth. Tulong para maging malayo sa sakit. Fuel up with our Dunkin' Cool combos. We've got a pairing for your craving. Combo 1, 1 medium hot coffee and 1 classic donut at 110 pesos, or 1 large iced coffee plus a classic donut at 120 pesos. Combo 2, a medium hot coffee and 1 premium donut at 120 pesos, or 1 large iced coffee and a premium donut at 130 pesos. Combo 3, pair your medium hot coffee with a supreme donut at 130 pesos, or a large iced coffee and a supreme donut at 140 pesos. Combo 4, get a small hot or icy choco with 3 premium and 3 classic munchkins at 139 pesos, or 1 large hot or iced choco with 3 premium and 3 classic munchkins at 149 pesos. Combo 5, a small icy or hot choco plus Dunkin' Yan or Choco Bang at 140 pesos. 1 large icy or hot choco plus Dunkin' Yan or Choco Bang at 160 pesos. Need a meal? Order Combo 6. 1 medium hot coffee and a bunwich only at 159 pesos, or a large iced coffee and a bunwich only at 169 pesos. The perfect pair is waiting. Always available, always fresh. Dunkin', pasalubong ng bayan. Fill up anytime with the tasty goodness of Dunkin' Spanish sardines with olives or cheesy chunky tuna, packed with flavor in every bite. Great for your anytime break. Only at 99 pesos each at any Dunkin' outlet near you. You know where to go. Dunkin', pasalubong ng bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', pasalubong ng bayan. Gusto mong magka-diabetes? Habang buhay na sakit ang diabetes, pag napabayaan, pwede kang mabulag, madialysis, magka-problema sa kidney. Mag-kidney care araw-araw. I-flush out ang toxins para maiwasan ang hepatitis, paghihilab at dilaw na ihi. Subukan ang kidney care. Mahalagang paalala, ang Junior Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhing malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth ay isang programang nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta at lab test. Payakap sa yakap ng PhilHealth. Tulong para maging malayo sa sakit. A new healthy delight is ready at Dunkin'. Enjoy tasty Spanish-style sardines blended with mayonnaise and sliced black olives mixture, garnished with crunchy garlic bits in our Spanish sardines bunwich, only at 125 pesos. This is best paired with Dunkin' coffee, only at 199 pesos. Available at Dunkin' outlets near you. Dunkin', pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es
Dateline Teleradio. Queda informado. Saber el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na atong syudad y na mga cercano lugar. Todos aquí na Dateline Teleradio. Dos konsehal yaman alsahan vos na sesyon din natin sa aga na sanggunang panglungsod or kausa na asunto del Finger Wharf. Takil report di Marifita Mayo. Yaman alsahan voces kanda Konsehal Joseph Daniel Evangelista y Konsehal Gian Paulo Enriquez cuando ta discuti el Consejo Local durante el regular session este día, Junio 10, si cosa debe hacer con este mga illegal wharfs na syudad. Durante el diskusyon, ya suhiri el Konsehal Evangelista para mandemolish siya con este mga illegal wharfs na syudad. Conforme según ele man volunteer para encabeza con el grupo na demolisyon, con kondisyon que ay man junto con ele el Philippine Marines. Insistigat kita for how many years kasi buong kaya kita diretso. I am volunteering myself to lead with two conditions, Madam Presiding Officer. Seriously, for the record, basta el uban de mio, liba el vehículo del Philippine Navy, pati el Philippine Marines, to the areas where illegal wharves are operating. Andalya junto con el Marines, pati junto con el vehículo del Philippine Navy, the maritime vessels, whoever they are, rich or poor, politico or non-politico, we do not care. You are destroying the welfare of the city. Sa bagong Pilipinas, hindi tayo mag-aasenso sa ganyan. Pero el Konsehal Melchor Sadain yaman react hablando que no hay masya aquí na syudad el Philippine Marines. The problem, Madam Chair, sa bagong Pilipinas, wala na tayong Marines dito, Army na lang. Ya se le desgustó si Evangelista na palabra di Sadain hablando que irresponsable el de este contestación. Pero el Konsehal Gian Paulo Enriquez no hay gusta con el mga palabra di Evangelista y suhiri para bora con este na di ila record. Madam Chairman, what an inappropriate, irresponsible answer. We request from the Manila, we request from the National Defense. If we are thinking of the welfare of our city, what an inappropriate answer. We have no Marines here. God damn it, Madam Chairman, what a very irresponsible answer. We, Madam Chairman, Point of order, Madam Chair. coordinate with the Western Mindanao Police, Madam Chairman. No. Madam Chair, point of I have order. the floor, Madam Chairman. Point of order, Madam Chair. Madam Chairman. Point of order, Madam It was Chair. stipulated. I am just recommending. Now you answer me that there is no Marines here. May we What a request very inappropriate action. from the Secretariat that the word be irresponsible answer. expunged from the records. Irresponsible action, Madam. Irresponsible answer. Raise a point of order, still, Peace Madam be with Chair. everybody, This Madam. is a collegial body, Madam Chair. I move to strike the word uttered, those two words uttered by member, with all due respect, those two words uttered by member Evangelista. Ya explica si Sadain que el cosa ele quiere habla amo para con el Philippine Army lang man address si Evangelista con el disu request y hindi na Philippine Marines siyando yaman pull out ya kanila aki na syudad. I think my good friend, Honorable Evangelista, took my statement out of context. Mine, Madam Chair, it was stated to manifest or reflect the reality of times since we don't have any Marines anymore here in the city of Zamboanga, but replaced by the Army. I was about to continue, Madam Chair, that instead of the requested Marine contingent, we replace it with Task Force Zamboanga, to be realistic. Because I don't think, Madam Chair, the national government will send into Zamboanga City troops or battalions of Marines just to demolish illegal structures along our shorelines. That was the real truth, Madam Chair. I'm sorry if Member Evangelista took it out of context, Madam Chair.
El Consejo Local ya principia discutir con este asunto después lleva si sadai na atensyon del Consejo Local acerca el un post na Facebook que taban advertise el vendida del porción del Cantoy Mar na barrio de Maasin. El propiedad según que ta vende tiene anchor de 2,395 square meter. Ya sale según el alarmao, siendo taabla el Ken yaman post con este na Facebook kay tiene este permit estaba na DENR. A concerned citizen forwarded to me a Facebook post donde a certain Jeffy La Canaria taman advertise for sale a 2,395 square meters portion of the shoreline. And when I noticed in the post, it's a shoreline of Barangay Maasin. No? So as a good issue advertisement, the area is for sale. Accordingly, the DNR has already issued permit, siya daw mga papeles. So I was alarmed. No? Asigun kun sa dain, el Cosa L sabe, amo que hindi pwede ase titulo con el Cantoy Mar, siendo parte este del domain del Estado. I must say, I really do not know what's happening with our DNR because they are the one tamang process el mga papeles. Like for example, siya for sure lease agreement, siya the patent, no? O siya tamen mga new title to be issued, establish ito ng DNR. That is why surprise lang kita kay portion del de aton kera, no, administered by our local government is being little by little titled in private, the name of private person. Yalye ba sigun ele con este asunto na Consejo Lokal para puede discutir cosa mga propio aksyon debe hacer. El Consejo Lokal ya tiene consolidated resolution que tapidi na Task Force Pantalan, City Legal Office, City Planning y Oficina del Alcalde Kimer Olaso para mira con este asunto y hacer el mga propio aksyon. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Ya anuncia el Pag-asa ayer tarde que ta principia legal el Niño este tiempo es después que puede asegurar man record di ilang mga instrumento el subida del cerca 1 degree na el calor del tiempo na Pacific Ocean que ta contribuhi na cambio de klima. El Niño asegura el posible leva más fuerte ulan también grabe secas. A mediante de este el entrada también del tiempo y ulan. Aviso del Pag-asa prepara na mga grabe epekto del kondisyon del tiempo. Eskwela Secundaria del San Roque y aminora el estudyante por causa de lokasyon y distansya. Aquí el report ni Marites Espartero. El Escuela Secundaria del San Roque o San Roque National High School medyo altura al lugar. Mucho del mga estudyante ta camina solamente pariba por causa no hay tanto mga jeep alta subi pariba por causa na de este lokasyon. Asigun ko na Principal Edwina Galo na presente, abaha el numero del mga enrolled estudyante na eskwela desde más de 1,000 ahora talya lang na más de 800. El Principal ya habla mucho mga estudyante la cambia eskwela por causa posible asigun na distansya y lokasyon del eskwela. Before el Brigada Eskwela, tiene mga estudyante, mga parents anda sa kakard, kay kaya daw sila man-transfer. Tiene kami, tiene alya uno tamin rason kung el pasahe daw tatagay daw karo, kay tiene, sabi man to el kwan, nagat kami gayot permanente, gayot vehikulo aki. Kaya el kosa yung sabi ki, ang mga bata, daw hindi man tapon na atensyon daw kung el mga transportasyon, na hindi na ta-entra el vehikulo. Por eso pide ayuda a la escuela na Consejo del Barrio de San Roque si cosa debe hacer para el mga estudyante a continuar siempre estudyar na mencionado eskwela. El remedio para hindi transferir el mga estudyante na otro mga eskwela y revivi otra vez con ang libreng sakay na mga estudyante el Consejo del Barrio de San Roque. Todo día andada na eskwela donde na fondo del barrio saka el pago para na mga chuper de jeep ken el viajar liba mga estudyante para na eskwela a segunda principal. Hasta acaba segunda klase na otro año esta implementación del libreng sakay. 5 bilog jeep de pasahero kada semana el manbiyahe liba mga estudyante y debe mga estudyante espera yan na ora kung el mga jeep ken el pipina kanila libre liba para na eskwela.
Remedy para kay amo man daw kadila pasahe daw tan increase. So we came up with the solution with the punong barangay na man-revive kami libreng sakay. Later on, after that, sabi tamin kami pakimodo el sitwasyon ng mga bata, si Okel ba ang dansa. So maybe this will continue. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Después lang asigun ya ocurri el intensity for temblor na syudad inseguidas el mga inhenyero del Zamboanga City Water District. Inspeksyon na también mga planta y production wells si Cheneba mga destroso. Buena lang asigun buena lang NY. Asigun con Raul Rivera del portavoz de la agencia, bueno el structural integrity del planta y production wells. So far buyag-buyag no na man tamen no kasal yakwan alya and in place man tamen daton mga kwan emergency response unit di Zamboanga City Water District. El alcalde de ciudad iafirma executive order para no mandapasag grande trucks na Jumbo Bridge Tetungan por causa tamantimpak el tierra na Costao de Este. Aquí el report di Emil Tuban. El alcalde del ciudad ya firma el executive order para no mandapasa con el mga grande truck na Jumbo Bridge kay tamantimpag el tierra na Costao de Este. ¿Cuántos veces ya tamantimpag el tierra na Costao del Jumbo Bridge? Ita pribini sila mandapasa grande vehikulo na lugar. Ay espera lang hasta acaba el construction del flood control na Costao del Rio para puede pasa otra vez el mga grande truck na puente. El City Hall ya ordina con el 2 barangay como el Giwan y Tetuan para poner di ilang mga personajes para bisya na lugar y no manda pa sa mga grande truck. Necesita ayuda el barangay, both barangays del Tetuan pati del Giwan kay amo man sita usali para ayuda sila pone personnel para mira con el cosa mga vehicle or mga truck ta pasa kay tiene man limit el weight capacity del bridge. So pidi kita ayuda con nila para ayuda tamen mira, no? Este puente de Jumbo Bridge nuevo lang i-construhi, i-arat siya problema kay hindi bien piho el su pundasyon. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. Fill up anytime with the tasty goodness of Dunkin' Spanish sardines with olives or cheesy chunky tuna, packed with flavor in every bite. Great for your anytime break. Only at 99 pesos each at any Dunkin' outlet near you. You know where to go. Dunkin', pasalubong ng bayan. Chocolate craving? Meet Dunkin's Chocolate BTN, rich and filled with real chocolate. Now bundled in Little Bench Delights, 15 pieces chocolate BTN plus 10 pieces classic munchkins for only 299 pesos. Only at Dunkin', pasalubong ng bayan. Level up your Dunkin' habit with your ultimate snuggle buddy. The soft and stylish Dunkin' Blue Chapter Pillow. Just add 249 pesos when you buy any of your favorite cool combos. Head over to any Dunkin' outlet near you. Don't miss out this limited offer. Dunkin', pasalubong ng bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', pasalubong ng bayan. A new healthy delight is ready at Dunkin'. Enjoy tasty Spanish-style sardines blended with mayonnaise and sliced black olives mixture garnished with crunchy garlic bits in our Spanish Sardines Bunwich, only at 125 pesos. This is best paired with Dunkin' Coffee, only at 199 pesos. Available at Dunkin' outlets near you. Dunkin', pasalubong ng bayan. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhing malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth ay isang programang nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta at lab test. Payakap sa yakap ng PhilHealth.
tulong para maging malayo sa sakit. Looking for a progressive school that nurtures every child's full potential? Welcome to UP Academy, owned and operated by UP graduates and patterned after the Child Development Center of the University of the Philippines, Diliman. Located at Johnston Subdivision, San Jose, Kawakawa, Zamboanga City, we offer small class sizes for preschool, elementary, junior high school, and SPED learners, all in air-conditioned rooms, giving every child the attention they deserve. UP Academy is a DEP and recognized school with government recognition number 002 series of 2021. It is also a PEAC certified school. Good news for incoming grade 7 students. ESC voucher subsidies are available. Enroll now and experience progressive education. Call 955-5434 today. UP Academy, where learning is fun. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. El water rationing schedule ng Zamboanga City Water District efektibo pa siyempre maskin kinaya abenida del magapasaw semana. Akil report di Marites Espartero. Tase akorda al Zamboanga City Water District na mga customers na nuway pamanlip el rasyon del agua ng syudad a mediante seguiditos ta sa agua na mga gripo este tiempo. Asegun kunal portavoz del Zamboanga City Water District Raul Rivera, hindi pa siyempre stable el nivel del agua y de este produksyon a mediante ta eksperyensya aguacero na syudad. Ta implementa siyempre según el schedule de rasyon de agua na syudad na presente. Actualmente, ma'am, no, naipakita man lift ko natin water rationing no, both the West Coast area pati ko nila East Coast area. Kasi sabi man kita no, al diaton level dal diaton agua no, pati al production hindi pagat less stable tan abasubi. Pero for this past few days no, kay tan ulan-ulan na source, so tan normalize al diaton mga production as well as the level del agua, pero it doesn't mean no naman lift ya kita kanal diaton water rationing schedule. Prepara lang siyempre según maskin tiene agua ta sa rin ng mga gripo 24 ora. Kaya el tiempo según hindi ta pwede sigura, mas bueno tiene kuy agua para en tal caso mineral pressure del agua tiene cosa usa. El manipos otra vez según el water district kung el mga schedule de rasyon del agua para guía otra vez kung el mga customers en tal caso. El agrava otra vez el sitwasyon del tiempo igual secas. Kasi tiyempo ara, diba? Hindi kita pwede asigura. So, mas buwan ikaw preparaw kita, tiyan kita bastante agua for our daily use. Lang kita, repost lang kita kuna ulit, republish lang kita ulit para diyaton mga customers will be guided the schedules. Pero, para puwan ka lang kita, prepara lang. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Yung sponsor resolution, el Konsehal Joselito Macrohon kitapidi na ombudsman para kundusin lifestyle check kada anyo. Kung el presidente, vice-presidente, senador, i mga kongresista na pais.
Según con él, para mas intensificar el kampanya kontra korupsyon, promover accountabilidad y integridad ng serbisyo publiko. I-asigura kita kumpli ang mga public officials con el constitutional mandate di ila para vivir el se llama modest living. Y habla si Macrohon que más quintalia el SALN, el conducto del lifestyle check como aumento tool para na kampanya kontra korupsyon. Base sa gusto na Article 11, Section 13 del 1987 Constitution, tiene el oficina del Ombudsman para o conducir con el lifestyle check. Asigun con él, propone él con esta resolución después muchos mga public officials ahora na queda envuelto na alegremente asunto de milyon y bilyon valor del korupsyon. Madam Chair, may I sponsor a resolution requesting the Office of the Ombudsman to conduct the annual lifestyle checks on the President, Vice President, Senators, members of the House of Representatives, and other elected public officials as may be authorized by law to strengthen the anti-corruption efforts, promote accountability and integrity in public service, and ensure compliance with the constitutional mandate that public officials lead modest lives. Resolve finally that copies of this resolution be furnished to the Office of the Ombudsman for the appropriate action and to the Civil Service Commission, the Commission on Audit, and the Department of Interior and Local Government for their information, guidance, and such action as may be appropriate within their respective mandates. I move accordingly, Madam Chair. Mucho maestro y maestra na senior high school el perde trabajo por causa ng nuevo mapping na curriculum del DepEd. Mira otra vez si Marites Espartero. Posible asegun perde trabajo el montón del mga senior high school maestro y maestra por causa con el mapping na curriculum del Departamento de Educación o DepEd o el se llama strengthening del senior high school. Bao asegun na curriculum el kedaya lang 5 core subjects tiene el senior high school, hindi igual antes sali na 15 subject. Rason que posible afekta na trabaho del mga maestro y maestra, especialmente na mga senior high school, na mga universidad, colleges y privado eskwela. Asegun con Dr. Victoria Mangasir, el jefe del Curriculum Implementation Division del DepEd Division Office, may asegun problema ng mas de 1,000 maestro y maestra baho na DepEd ta-insinya na senior high school por causa todo estos mga let passers, pwede lang con estos man assign donde el skills ila ta necesita. Na private and the state colleges and universities ali tene epekto in terms of the employment kanila. Na mga private schools pwede kasi hindi passers, unlike kanamon aki na public necesita let passer too. So SL kanila kay tan-hire sila usually contract of service and mga private. So ali kanila tenegayot epekto. Asegun con Dr. Mangasir, na mas tambien dali subsidiya el DepEd Opisina Nacional na mga universidad dyan na senior high school y mga privado eskwela kay este anyo. Taman ninyo ya el mga eskwela con el mga kurso el ofrece donde 5 klase ya lang este. Kay na nuevo curriculum, debe hindi man igual el enseñanza del mga subjects na un eskwela na senior high school. Quiere decir, si ta enseña esta eskwela del senior high school na Zamboanga City High School Main, el Animation Technology, el Cercanos Escuela como el Talon-Talon National High School, el enseña el Visual Technology. Quiere decir, debe man match este na mga skills del mga maestro y maestra na subjects del mga estudyante na nuevo mapping del curriculum na senior high school. El grande epekto will be ablato in terms of employment will be in the private sector pati sa universities kay hindi nuay may aki lang LL subsidy di aton. So aki kanamon secured el mga teachers pero hindi sila pwede abla aki lang eskuhi on de sila but we will be redeployment. Na presente, mas de 9,000 al mga maestro y maestra na syudad, ambos elementarya, sekundarya y senior high school, asegun con Dr. Victoria Mangasir. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Yaman file kaso de murder kung un persona después supply iya pwede matakol un tricycle driver alina San Roque resyentamente. Akil report di Emil Tuban.
Yaman palya kaso de murder con el un persona después este supla y mata con el un tricycle driver na barangay San Roque del pecha 5 de este mes de junio este año. Maga alas 2 del madrugada, tiene niya liba con el tricycle na barangay Hall de San Roque, kay buracho daw el super de este. Iya dehalan sila con este, iya po descubri kay muerto yagal el super. El personal del Police Station 7 na Santa Maria, yaman review con el mga footage del CCTV, iya mira con el suspechao ya gulpia con el biktima na junction de San Roque. Iya pwede identifika con el suspechao na ayuda del Barangay Kapitan de Santa Maria, Kaplos Eli Angeles. Iya pwede aresta con el suspechao. Kaya agad-agad ko namang tinawagan si Cap Angeles, yung barangay captain, barangay chairman ng Santa Maria. Kung pwede ka ako, sabi ko sa kanya, Cap, tulungan mo ako kasi taga Santa Maria nga, kabarangay mo, baka ako kilala nyo. So nagkataon naman na kakilala ni Cap at tinulungan kami ni Cap mabigyan ng hustisya yung biktima at maidala yung suspect natin sa police station. Con el biktima ay pwede identifika como si Jumawid Sugalam Arañas de Calarian, iya sa con el personas de la Merced. Con el suspechado ay pwede identifika al polis como si Francis Arman Esperat de los Santos, 26 años de Gobernador Ramos, Barangay Santa Maria. Time frente al kaso de murder, iya man palya con el kaso na korte. So as of the moment, nandito ngayon sa custody ng Police Station 7 yung suspect natin sa krimeng murder kasi PWD po yung victim natin na elevate siya into murder, from homicide into murder. El polista busca pa con el uban del suspechao para pwede tamen mampile kaso kanila. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Buenas noches, takial di aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula el posible pa siempre experiencia el efecto de localized thunderstorms pero anticipa el calor del tiempo este día hasta mañana. Amo es el de aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Este si Albert Luna taabla el tiempo sin descanso el cambio. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Tell me cuando. Día más día, el mga rescuer y mga personajes del gobierno hinay-hinaya ang parienta na komunidad na Socsargen Region para mira mga destroso ya ukuri por causa na temblor. Ya destrosa el puente y kalsada por eso hindi dayon ta paniliga ileva at mga ayuda del gobierno na mga apektado residente. No hay sila supply de agua, kuryente y internet connection, por eso tormento el di la vida. Hasta ahora tiene pa siyempre mga aftershocks el taukuri por eso el miedo de gente hindi pa ta perde. Mga pasyente afuera lang siyempre del ospital. Mientras mga estudyante ataranta sale afuera del edificio itasinti que tiene movimiento. El Task Force Kapatid de Samselco ya viajaya para General Santos City y ayuda a restaurar el corriente de ila. Mientras el Philippine Coast Guard recibía también donasyon y ayuda para levar también con el mga afectado na Region 11 y Region 12. Aquí na syudad, el gente na Cantoy Mar iya ataranta después que sabe que tiene tsunami alert. Yataranta sila evakwa iya anda na altura porsyon pero para queda libraw, en tal caso subi el Grande Agua esta Bamara. La ciudad bien delicado, el mismo pueblo na Costao lang del Mar, lo mismo mga eskwela na Artilim Boulevard y Baliwasan. Por eso el FIVOX na suhiri para hacer también tsunami drills para sabi mga estudyante donde anda mientras no hay paliga el Grande Agua. Del mga anyos pasaw nakawit un antes official del barangay Elia hace tsunami drill siendo na Costao lang sila del Mar. Yung mga gente ya praktika evakwa, isubi na altura porsyon del dila barangay donde el sinti sila, libraw, na grande agua, sentra sila na barrio de Kawit.
STL Cosa Taswiri el Fivox necesita poner también atención y seryoso el mga barangay necesita planya ikundusi para el gente. Sabi ko sa LSA, hindi man panik. Habla el Fivox el Cosa ya mobe del lunes amo el Cotabato Trench que por años no hay mobe. Pero bien delicado el Sulu Trench si el mobe que bien cerca lang también na siyudad de Zamboanga. Y posible el tupa también na kusal barangay sa Distrito 1. Hindi kita taas ang miedo pero necesita prepara en tal caso el socialiste. Pagabisiros un poco di komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. ESL de aton mga noticias para esta noche, Junio 10, 2026. En calor del Interfuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna, tabla. Muchas gracias. Hasta la siguiente mga noticias. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are today's best music. Magic 95.5.